Now we have a good lead fight. Uy! Uy, ano ata to? Mas bandit. Ay, mas bandit. Tara, tara, tara. Come sa west, 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 come sa west. Binatakan si Dismount here, Phoenix. dismount here. Uy, punta ka dito, Infinity. Ano pa, pre? Sige lang, keep moving. Spread out, ah. Oy, pre, half mo may party. No here. Keep moving southwest. Utang inan to Jiggly pa to. Pre, walk in now, boys. Walk in now, please. Walk in. Keep moving. On me now in 3. Utang na, wala akong galaw, pre. 2, 1. Uminaw. Utang ina mo, gago. Pinapatalsik nila ako, boy. Come sa west. Sige lang, bro nyo. Dati lang gila, bro. Brawl. Puro snowball ang putik. Pasko na talaga eh. Kidap. Keep moving. Ano nga, pre? In 3, 2, 1. Uminaw. Ang layo namin. Nag-drop si Garot, pre. Gago, boost. Ito pa. Nice longbow, pre. Garot. Thank you. Sige lang. Brawl. North. Come north. Pre, sideways. Lakad kayo sideways. Layo na namin, Rio. Sige lang, southwest. North. Tulak eh. Sige lang, keep moving. Pre, look on me now, boys. In 3, 2, 1. Uminaw. Drop again. Nice one. Ang ganda nito pang kay Trio. Ganda nga. May back Puro sila. beat. Sige, brawl nyo. Nasar. Sana ako man. Brawl nyo lang. Episode color yan eh. Kaya pala eh. Nanggagago lang yan eh. May nag-open ba ng chest? Tara, comeback. Pakay ko yung chest, pare. Keep moving lang. Lipat lang ako na. Below sa likod. Hoy, huwag kayo magmamount up, pre. Yung mga death tank natin, pre. Oy, pahil kami. Aray ko naman, mga healer ko nagmount up ata. Engage mo, Rio. Ikaw, papuntang ano. Now, lukunin mo na, 3, 2, 1. Gago, hindi na talaga nila ako. Sige lang, brawl nyo, hanggang magkakit tayo. Brawl lang. Okay, spread lang. Kukunin natin yung ano. Wala akong mana. Saan ka, Rio? GGA ko. Wala pa. Sige, iantayin ko yung GA mo. Pre, walk in. Putang na, lit ng GA, kadiri. Pre, walk now, pre, no way, 3, 2, 1. Uminaw. Drop. Where's my drop? Ano ba yan? Ang bagal ng drop. Wala naman silang death tank. Comeback na. Huwag yung ano yun. Pre, kipiling yung mga front. Kill kay Sergio. We need more healer, ah. Ay, putik. Yan o, Uy, patayin niyo yan. Yan. Kukulit eh. Pre, hold here. Maubusan yung mana natin, healer natin. Ganda baklay, no? Dikit Oh, dami. Pre, J now. Where's my J? Putang J, kadiri. Pre, look northeast, pre. 3, 2, 1. Uminaw. Drop. Nice one. Comeback na. Pre, guard rune na mamaya pagkakakuha na yung test, ha. Pre, come back. If you're low, come back. Pre, come back if you're low. Ba yan, GA, pre? Kadiri. Ilang beses, ha? Ulit. Round 2. Ang laki-laki. Wala nakuha yung GA.
Gamit, laro kill. Adiri. Sige lang, nakaready kami sa J mo. Wait lang ah. Nag-clump eh. Nag-spread out lang ng maayos. Mamin. Aray ko. Aray ko. Oh, ito. Pre, hold on ka pre. 3, 2, 1. Drop now, drop now, drop now, drop now. Drop. Nice one, dude. Okay, come back again. Come back. Mauubusan ng mana healer natin. Keep moving. Pre, ready guard rune ha. First may guard rune pala. Wala na ata akong guard rune. Okay, guard rune now. Aray ko. Saan yun? Sorry. Open na. Ba yun? Wala nang guard rune tuloy. Ano ba yan? Ayun, open na. Pakilot lang. Ano na trio? Tumasabog. Ano? Patapon kami. Sige lang, loot lang. Engage mo ulit. May GA ako. Sige, G. Wait, walk in. Pre, G now. Ano ba yan? Pre, 3, 2, 1, Omi na. Kanyari, naglag ako, pre. Sige lang, bro niya. Goods. Naluluwak ko na, Open na. Nag-back sila. Open na. Pre, come back. Yung healer natin, mauubusan ng mana. I-mount up na ata to. Tumatakbo. Patay natin to. Why are you running? Yan o. Patay yan o. Ano yun? Silent. Oy, mga malalayo, Lachardi, oy. Banta kayo kay Lachardi, oy. Come north. Move north. Pushing. Dali, look of me, boy. In 3, 2, 1. Omi na. Drop. Nice one. Tulog. Ito, may Bro niya lang. Rip nyo ba to? Hindi pala. Bro niya lang. Teka, may malayo sa atin. Sino ba yun?